मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो। एही वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा बहुत सारा टॉपिक उपरे जेमिति कि ओडिशा सरकारक अधीन रे थिबा पंचायत राज और पानीय जल विभाग तरफ सर्वमोट 7,142 गोटी जो आमर डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी ता संपर्क रे याकू केवल +2 पास आपण माने करथिले अप्लाई करि परिबे। यार ऑनलाइन अप्लाई हुए तो अल्प दिन मध्य आपण अप्लाई करेंगे और यार परीक्षा डिसेम्बर मसरे आपणकर हेबाकू जाउछि। ता सहित आपण मयूरभंज जिलार किछि वैकेंसी आसीछि ता संपर्क रे आमे डिस्कशन करिबा एवं ता सहित आपणक पई कटक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तरफ रु आपणकर 69 गोटी पदवी बाहरिछि आपणकर सपोर्ट स्टाफ रो या संपर्क रे मध्य डिस्कशन करिबा। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे, लाइक आउ शेयर करिया पई भूलिबेनी। आउ चैनल को आपण नुआ अछंती देन एबे ही सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन करिदेबे। आउ जदि आपण डेडिकेटेडली पढ़िया पई चाहुचंती ना, एबे ही प्ले स्टोर को जाइकी आपण लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन को इंस्टॉल करि दियंतु, जो द्वारा कि आपण डेडिकेटेडली सब जिंस गुडा आपण पढ़ी पारिबे। ठीक अछि। फर्स्ट ऑफ ऑल आगो मु आपण को कहया पई चाहिबी, ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आमर जो आरआई एआरआई अमीन अंगनवाड़ी सुपरभाइजर जदि आपण माने अप्लाई करि नाहंते ना, एटा देखंतु प्रत्येक 2 वर्ष रे थरे वैकेंसी बाहरुची। 2021 रे आपणकर बाहरी थिला, 2023 रे आपणकर बाहरिला। ठीक अछि। एबे पुणी 2025 रे जाई कि आपणकर वैकेंसी आसीबो। तेनु करी जदि आपण +2 पास करिसंते ना, देन आपण माने एआरआई अमीन एसएफएस अप्लाई करि दियंतु 20 मार्च सुधिया। जदि आपण माने +3 पास करिसंते ना, देन सबु गुडा को अप्लाई करि दियंतु। ठीक अछि। लास्ट डेट पूर्वरु काइंडली अप्लाई करंतु, नरचेत आउ सुजोग आपणकर मिलिबोनी। पुणी नेक्स्ट 2 वर्ष आपण वेट करिवे से भड़िया। वर्तमान ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ सर्वमोट 2629 गोटी पदवी पाई 2629 गोटी पदवी पाई आपणकर टीचर वैकेंसी बाहरी। या संपर्क में डेडिकेटेडली मु आपणक पई वीडियो ऑलरेडी बनै देछि, याकू आपण देखिदेबे। एथिरे ऑलरेडी मु आपणकर सब क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल डिस्कशन करिछि। एही वीडियो को आपण देखिदेबे, डाउट बोली आपणकर किछि रहिबोनी। आउ एही पोस्ट काहे की बेस्ट ना देखंतु, एथिरे आपणको रहिबा पई क्वार्टर आपणकर मिली जिवो। आपणकर ट्रांसफर केवल निज जिला मध्य तो आपणकर ट्रांसफर हबो सेवाश्रम स्कूल रु सेवाश्रम स्कूल मध्य ही ट्रांसफर आपणकर हबो। तेणुकरी बहुत ही भल पदवी, एथिरे बहुत जल्दी प्रमोशन आपणकर मिले। तो काइंडली याकू आपण माने देखिदेबे, आउ यार ऑनलाइन अप्लाई मध्य आपण माने करिवे। ठीक अछि हैला। तो आसंतु वर्तमान आगो डिस्कशन करिबा डाटा एंट्री ऑपरेटर संपर्क रे। ठीक अछि। तो डेट देखंतु 12 मार्च रो आपणकर अटे। कोउति पई आसी ना गाइडलाइन आपणकर तयारी करा हेछि डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति संपर्क रे। जेमिति आपण जानिथिबे, जो 7,142 गोटी आपणकर पदवी रहिछि ताकू किए कंडक्ट करिवो ओ ट्रिपल एसी आपणकर कंडक्ट करिवो। माने आपण माने ऑफलाइन परीक्षा देबे। यार 70% सीट आपण माने डायरेक्टली परीक्षा देकी आपणकर सिलेक्ट हे पारिबे। यार 70% हैला। आ यार 30% सीट आपणकर जीआरएस मानक पई रिजर्वेशन हेकी रहिछि आपणकर। ठीक अछि। बुझी गले। तो एथिरे जदि आमे कहिबा जीआरएस मानकु 3 थर सुजोग दिया जिवो परीक्षा रे क्वालिफाई करिया पई। जदि सेमने क्वालिफाई करंती देन चाकरी पाइबे। आपण माने वीडियो को पॉज करके देखि दियंतु जे को जिल्ला रे आपणकर केते लेखाय वैकेंसी रहिछि। एगुडा कोन होबो कहिले, एगुडा होछि डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। एटा आरआई एआरआई ओमिन भलिया नुहे। सबु जिल्ला आपण माने केवल निज जिल्ला पई ही आपणकर वैकेंसी को अप्लाई करि परिबे एई पोस्ट गुडारे। ठीक अछि। अन्य जिल्ला पई आपणकर वैकेंसी अन्य जिल्ला पई आपण माने अप्लाई करि परिबे नाही। एगुडा होछि टोटल पोस्ट हैला। ए टोटल पोस्ट एगुडा। ठीक अछि। तापर देखंतु आपणकर एगुडा होछि आपणकर टोटल पोस्ट गुडा। ठीक अछि। निज जिल्ला रे ही आपण माने डाटा एंट्री ऑपरेटर को केवल निज जिल्ला रे ही अप्लाई करि परिबे। अन्य जिल्ला रे डाटा एंट्री ऑपरेटर को अप्लाई करा जाय परिबो नाही। ठीक अछि। 7142 गोटी आपणकर ई पीओ भलिया आपणकर आ एई भलिया हेले टिके प्रॉब्लम कोन ना माने 30 टा जिल्ला रे आपणकर 30 प्रकार कटअप आपणकर जीवो। ठीक अछि। कथाला सेटा। तो जीआरएस
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଗୁଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 38 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ 1 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2000 ଆପଣଙ୍କର 24 ସୁଦ୍ଧା। ଠିକ୍ ଅଛି। 21 ରୁ 38 ବର୍ଷ, ବଟ୍ ST SC SC BC ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢିଯିବ, ତ 21 ରୁ 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେନ୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର O ଲେଭେଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ DCA କରିଥିବେ, PGDCA କରିଥିବେ ଦେନ୍ ଦରକାର, ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ହବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି RI ଅମିନ୍, ସେଗୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଆପଣ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଲା। ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି, ସେଇ 10th ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ ହେଲା। ଏବଂ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହବ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁବି ଯେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମେ ବି ହେଲ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇଚ୍ ଇୟର୍, ପ୍ରିଫରେବଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର। ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ନ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବନି। ତ RI ଅମିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହବନି। ତ RI ଅମିନ୍ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ସରିଲା ପରେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଯଦି ଆପଣ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 27ରେ ଦେଖିବେ ନା, ଦେନ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଟେ, ବଟ୍ ଏଥିରେ କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 69 ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଏହାର ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ନା 16,600ରୁ 52,400 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ 10th ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ST SC SC BC ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ। ତ 21 ରୁ 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିବାହିତ ବା ବିବାହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ନଥିବେ, କେହି କାହାର ତ ନଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଫି ହବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 7th ଲେବୁଲର ମାନେ 7th କ୍ଲାସ୍ ଲେବୁଲର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉଥିରେ ଜିକେ ପଡ଼ିବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ST SC ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ST SC ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର SC BC ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଫି। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି କହିବେ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, DD କରିବାର ଅଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କାହା ଫେଭରରେ ନା ୟାଙ୍କ ନାଁରେ DD କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ DDଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ପଠେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 5:40ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଏବେ ତ ଆପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ www.kotakccb.co.in ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆସିଲା ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା, ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ଆପ୍ଲାଏ, ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ହଁ ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା।
से फॉर्म को फिलअप करेंगे ता सहित आपणकर सब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जेरोक्स को अटैच करके आउ से डीडी को एसटी एससी पिला डीडी दरकार नहीं बाद बाकी पिलांकर डीडी टाको अटैच करके आपणकर एई एड्रेस रे पठेइ देबे ए जो एड्रेस लिखा है ए एड्रेस रे आपणकर पठेइ देबे ठीक अछि आउ पठेइ देबे आउ ठीक अछि हला आउ जेमति से जो खाम जो ऊपर पटे जो खाम नहीं कि जो से ऊपर पटे लिखि देबे पोस्ट अप्लाइड फॉर सपोर्ट स्टाफ बोली ठीक अछि एबे नेक्स्ट आपणकर आजिरो समाज न्यूज पेपर रे पेज नंबर 29 रे पब्लिश हेछि आपणकर एटा रूरल डेवलपमेंट एक्शन सेल बा आरडीएस तरफ रु आपणकर आसीछि एटा मयूरभंज जिल्ला रे आपणकर पोस्टिंग बाट मन रखंतु यह कॉन्ट्रैक्चुअल आपणकर अटे आ गोटे जिंस केबे भी कोनोसी चाकरी पई काहारी को भी टंका देबे नाही ठीक अछि तो देखंतु एतरे कोन कोन पदवी रहिछि सोशल वर्कर पई 12 टी पदवी अछि ग्रेजुएशन पास हेल्पर पई 12 टी अष्टम पास मागिछि रोसिया पई 8 टी 8000 दरमा मिलिबो सफेई कर्मी पई 8 टी 8000 दरमा मिलिबो कंप्यूटर सहायक बा सहायिका पई 3 टी 10000 एएनएम 5 टी 10000 बट मने रखंतु मु कहया पई चाहिबी आपण माने केबे भी टंका आपणकर देबे नाही एटा प्राइवेट चाकरी टेम्पोरारी जदि आग्रही अप्लाई करेंगे ना अप्लाई करेंगे ना डॉक्यूमेंट गुड़ा को अटैच करके यांकर ए एड्रेस रे पठेई देबे ठीक अछि आ ऊपर पटे लिखि देबे को पोस्ट पई अप्लाई करूछंती आ ठीक अछि काइंडली मु आउ थरे बारंबार कहूची केबे भी कोनोसी चाकरी पई टंका देबे नाही काहारी को भी टंका दियंतु नाही ठीक अछि प्राइवेट चाकरी इच्छा हेले करंतु नहले नाही अप्लाई करबार इच्छा हेले करंतु नहले नाही थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू